3, 2, 1. Here we go! Welcome, ladies and gentlemen, to this Wednesday installment of We Talk. I'm Yolanda Nell. Today we head over to Sugar Crumbs and we talk to Annemieke about decorating sugar cookies and baking them. Stay tuned. We do face a very serious world dynamic and the crisis in Europe, the Ukraine crisis, and the strategic rivalry, or the so-called democracy versus authoritarian regime, and economic and development downturn. So I think in the world there are very strong calls for addressing these challenges. How do we uphold peace, equity and justice, and how do we respond to the aspiration for development and cooperation, and how do we advance economic recovery? Is multilateralism still valid? So this is a very important questions. I think the events of last week answered these queries. So first, on the June 22nd, the Business Forum, President Xi talked about a series of major issues we face in our times. Where's the world headed? War or peace? Development or poverty? Openness or closeness? Cooperation or confrontation? President Xi said, West countries proposed this, and we got strong support from all of these partners. Yes, just a few days ago, the other Friday, other week, the WTO negotiations were concluded. Yes, the outcomes are still positive for developing countries. We didn't get everything we're looking for because we're looking at the issue of treatment, vaccine, and diagnostics and equipment. But we got something on the vaccine. Much as this is late, but it's still very helpful for developing countries because it will really help us to deal with new variants which may be coming on. And the third one was the issue of, which has been mentioned by the DG, which is very critical. This cooperation of BRICS on the research, vaccine research and development phase among ourselves. We started with this virtual centers for cooperation, not only for this pandemic, but also looking at future pandemics, because these pandemics are becoming more frequent. They are no more happening every 100 years now, they are becoming more frequent. So we have to better prepare ourselves for the pandemics, because clearly for this pandemic, I don't think the world was better prepared to deal with. So it remains very important because it's not only for BRICS, as DJ said, it's got it opened the access for other countries to cooperate better with developing countries. I think that's what brings hope to most of the countries in Africa and other developing area regions. So those are some of the things. The Capricorn Group announced this morning the appointment of Johan Maas as the new Group Chief Financial Officer, and he will assume the new role from the 1st of July. Johan is a chartered accountant by profession. He brings to this role a wealth of industry-related financial experience. This is what he had to say.
I am thrilled with the opportunity to take on this new challenge in these exciting albeit uncertain economic times. I look forward to work with the Capricorn Group Executive Management Team and to contribute to the continued growth and success of the group that will ensure that we create value for all our shareholders and our stakeholders. I am blessed to be part of this truly Namibian financial services group, and I look forward to the journey with all my Capricorn Group colleagues. He joined the Capricorn Group in April 2018. Since then, he has led the group's financial reporting for the last 3 years, including playing a big role in the production of the group's integrated annual report. Vandag gesels ons met Annemieke Plessis en ons praat oor koekies. Vertel vir my, wat is jou koekie besigheid se naam en wanneer het dit begin? My koekie besigheid se naam is Sugar Crumbs en ek het in Maart hierdie jaar 2 jaar terug begin. So dis al amper 2 jaar oud, ja. Hoekom het jy besluit om hier die besigheid aan te pak? Wel, ek het 'n groot liefde vir soetgoed en 'n groot liefde vir kuns en dit was vir my 'n baie goeie kombinasie en wegbreek van my huidige werk en jy weet net om 'n bietjie iets anders te doen vir 'n slag. So ek het baie gehou van wat ek gesien het op die internet en toe besluit ek kom ek probeer. So ja. Watse tipe produkte het jy alles beskikbaar? Tans is dit nou nog net die koekies wat ek doen. Ek weet baie mense het al gevra vir kyk-pops en al wat dit ding is, maar ek spandeer vreeslik baie tyd op die koekies self. So vir nou, omdat ek dit deeltyds doen, is dit al wat ek so ver het. Wat inspireer jou as dit kom by die koekies? Jong, alles. 'n Mens sien so baie dinge, verskillende drukkings of jy weet kuns wat mense doen of jong baba tees, you name it, jy kan oral enige iets sien en inspirasie daarvan af kry. So ek is lief daarvoor om jy weet nie net onmiddellik Pinterest toe te gaan of jy weet so te doen nie en regtig rondom my te kyk hierdie kind het 'n vreeslike mooi hempietjie aan of daai vrou het 'n baie mooi rok of jy weet seker tipe goed en dan van lappe en materiale af te werk en daai patrone te probeer namaak en ook my eie tipe twist wil ek amper sê op dit te sit. So my inspirasie kom van daar af en dan natuurlik is my kinders, wel my seentjie eintlik nou ook 'n baie goeie hoe kan ek sê proefkonyn. So as hy van iets hou dan is ek baie gelukkig daarmee. So ja. Jy het genoem hierdie is 'n tweede besigheid van jou om 'n breek te vat van jou 8 tot 5. Ja. Hoe balanseer jy alles? Wel, soos 'n mal persoon. Ek doen meestal die koekies na ure en dan nou ook naweke. So tans is dis baie werk, maar soos ek sê dit laat my ontspan. So vir my om 'n bietjie later te sit met dit as jy weet, wanneer slaaplyd kom is okay. So omdat ek dit so vreeslik geniet, is dit vir my nog lekker. So sodra dit vir my begin voel soos 'n besigheid, dan skaal ek so 'n bietjie af met die bestellings net om weer daai inspirasie te kry. En natuurlik omdat dit 'n deeltydse ding is en jy weet ek is 'n mamma en mense is besig, dan kan jy ook vir jou kliënte sê, jy weet luister, ek het nou
klaar 'n bietjie te veel bestelling, so kan ons dit miskien 'n volgende keer doen. So omdat dit jou eie besigheid is, het jy die vryheid om te kan sê jammer, ek kan jou nie help nie of ja, kom ek vat jou bestelling. So dit maak dit ook 'n bietjie beter om te kan manage, maar verder as dit omdat ek dit so geniet, pla dit my nou nog nie so seer om laat te sit met dit nie. So ja. En ek dink dit is so belangrik om te weet waar is jou afsnypunt voordat jy uitbrand, nê. En ek dink veral omdat dit 'n deeltydse besigheid is, dit so belangrik om te sê, weet jy wat, ek het genoeg bestellings vir die maand. Dit moet vir my lekker bly. Of 'n paar jaar van nou af maak ek my besigheid toe. Presies, ek voel 100% so en dit is hoekom ek wil amper sê omdat dit jou eie besigheid is en jou eie, hoe kan ek sê, kind is, as jy dit so wil noem, kan jy besluit hoe, waar en wanneer. En ek moet eerlik sê, ek het nog geen klagtes gehad nie. Daar's so baie mense wat nou eers veral in Namibië die koekies agterkom, wil ek amper sê. En dis redelik baie mense in die land wat dit doen. Ek was nou nogal geskok, maar dis lekker want jy weet dan okay, daai en doen dit, so jy het 'n gemeenskap wat jy ook mee kan gesels. Maar bloot die feit dat jy dit sit en doen en dit 'n kunswerk is wat ook genotvol is vir mense om te eet. Jy weet, dis altyd vir my die lekkerste. Dan weet jy, okay, ek sit my tyd, my effort hierin en as ek voel ek gaan nie vir jou al my tyd en al my liefde en al my fokus kan insit nie, dan kan ek vir jou sê, luisterie, ek is jammer, maar ek het nou bietjie te veel, so miskien 'n volgende keer. So dit is wat dit lekker is. Dit is nogal iets waarmee 'n mens nou nog kan speel. As 'n mamma nou vir haar kind 'n spesifieke tema in gedagte het, kan jy haar akkommodeer? Ja, beslis. Ek vra gewoonlik dat hulle vir my die uitnodiging stuur en kleurskakerings wat hulle wil hê. Dit is makliker om onmiddellik van 'n prentjie af te werk, soos as hulle nou, hoe kan ek sê, 'n SpongeBob wil hê of so iets. Jy weet, dit is maklik, maar dis lekker as 'n mens kreatiewe vryheid kry en hulle sê vir jou, okay, wel, my kind se tema is byvoorbeeld karre, hier is die kleure, dan gaan jy. Jy weet, dit is vreeslik lekker as 'n mens dit kry, want dan kan jou brein 'n bietjie werk en jou kreatiwiteit kan 'n bietjie vloei. So dit is vir my baie baie lekker. Maar enige tema is altyd welkom. Jy weet, 'n mens oefen so 'n bietjie voor die tyd om seker te maak jy gaan dit kan regkry. En 'n mens moet eerlik wees. As jy nie kan nie, dan sê weet jy, hierdie een is dalk 'n bietjie moeilik. Ek kan vir jou nou meer iemand verwys of ek kan dit vir jou dalk so en so maak. So 'n mens moet oop wees met jou kliënte, maar beslis enige temas, enige inspirasie stuur. Ek het al jou koekies gesien en dit lyk ongelooflik. Waar kom die kreatiwiteit vandaan? Jong, dit was eintlik seker maar altyd daar. Maar mens raak besig, jy swat, jy doen iets wat totaal ander kant van kuns is en dan verlang mens dit. So ek het nooit kunsklasse of sulke tipe goed gedoen nie, maar dis lekker om jouself te druk en te kyk wat kan jy doen. So ek dink van daar af en met oefening en so aan dan kom 'n mens waar jy is en verder. So ek het nog baie ver om te gaan. Ek meen daar's mense wat ag, 'n mens kan nie glo die klas van koekies wat daai mense kan maak nie. Maar ja, dis my inspirasie en ek weet ek sal eventually daar uitkom. So ja. Annemieke, vreeslik dankie, nê? Dankie vir jou For today's recommendation, I am going to tell you all about malted carob. It is one of my favorite drinks without the guilt. So first things first, carob powder
is a cocoa powder alternative. It's made from dried roasted carob tree pods and looks a lot like cocoa powder. It is often used as a natural sweetener in baked goods. It is sweet and has a very unique taste. You can use this in smoothies, you can sprinkle it on your yogurt or ice cream, you can make a creamy carob pudding and drink that instead of hot chocolate. And there's a coffee company in Namibia that actually makes a steamer, and I can't get enough. So, according to Healthline, the bottom line is carob powder is a healthy alternative to cocoa powder, and since it is naturally sweet, there's no need to add sugar or other sweeteners when using it in your recipes. It is generally considered safe to eat, and if your pets do get into your stash, it is considered safe, and many dog treats are made with it. For today's life hack, if you want to give your kids Lego a quick clean, simply place the Legos in a laundry bag, place it in the dishwasher, and voila! I will definitely be doing that sometime this weekend. Next up, we have Jeanette Diergaard for your Flex Minute. Hi everyone and welcome back to Flex. And yes, it's not the full episode, it is the Flex Minutes. My name is Jeanette Diergaard, and what I'm going to show you guys today is, I'm not going to show you guys a lot, but workouts that is named after animals. So not like movements named after animals. So guys, you have the typical inchworm going down and moving and coming up again. So if you guys watched the previous Flex Minutes, you're gonna use your interior tilt and you're gonna come up again, squeezing everything as you go. Obviously, another one would be your Spider-Man. I think Spider-Man is an animal because people are animals. Let's just go there. So this is something that they call the Spider-Man, which I think is literally just a high plank position and you're just touching your knees, but obviously that's just the common names that we as humans create for these workouts. But that brings me to the end of today's minute. I hope to see you all next time again. Bookings for Namibia Tourism Expo 2022 are open. The expo will take place from 3 to 5 November 2022 in Windhoek. To secure your booking, visit nte.nmh.com.na, and for more information on the expo, follow all Namibia Media Holdings platforms. The expo is supported by the Ministry of Environment, Tourism and Forestry, Namibia Tourism Board, FENATA, City of Windhoek, and Namibia Media Holdings. Namibia Tourism Expo, taking tourism to the regions. Well, there you have it. If you are in need of some cookies for a birthday, a baby shower, or anything you can think of, even if it's just to want cookies, then give Sugar Crumbs a call. We will be back again tomorrow, same place, same time, with a brand new presenter. As
die reën van stof en roet verby is. En die rook verdwyn. Dan sal daar in die sterrenlose hemel en die onboog verskyn. O, en kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel ek vir jou 'n sprokie, my kind, van 'n skatkis met ou kettinge gebind, so aan die neon boog se pad. Maar volg hom elke dag oor swart rivier, oor kranse van beton. Ja, en as hy aan nou stad 10.000 here, o, dan sal jy dalk daar kom. Ek ken 'n ou liedjie van lewenswel en weer, o, van lang vergane skepe in die kelders van die see. Nou die woorde is vergete, maar toch die dinkie draai. Ja, soos vaag onthoude griepies in 'n baie ou verhaal. Gooi om van Swarwe. Was julle selfoonliggies? Sit aan die liggies. Daar was gesigte en drome en name. Ek sien 3, So 4. deur die wind verwaar. Onwaarheen al die woorde is, so net 'n kind kon raai. Hulle moet gooi, nee, van Swarwe. Oneindelik is ons almal maar nog net kinders van die film. Die legendarische Plessis.